এই সাফাই কর্মী প্রতিদিন শহর পরিষ্কার করেছেন, আজ চরম বিপদে। 4টে আঙ্গুল কাটা পড়েছে। আমরা সবাই কি পাশে দাঁড়াতে পারি না? ডান পায়ের 4টে আঙ্গুল কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। 4বার অপারেশন হয়েছে মেডিকেলে। এরপরও সুস্থ হননি শিলিগুড়ি পুরসভার সাফাই কর্মী সুরজ বাঁশফোর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকেরা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এরপর চিকিৎসার জন্য বিহারের পাটনায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পাটনায় গিয়ে চিকিৎসা করা হলে কমপক্ষে 2 লক্ষ টাকা প্রয়োজন। অত টাকা কোথায় সুরজের? ওর কাজ বন্ধ বিগত 2 মাস ধরে। ওর পরিবর্তে ওর স্ত্রী সাফাইয়ের কাজ করছেন, কিন্তু চিকিৎসার টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে? শিলিগুড়ি মুন্সি প্রেমচাঁদ কলেজের ঠিক গেটে সুরজের বাড়ি। ভাঙাচোরা ঘর, পরিবারের স্ত্রী ছাড়া 1 ছেলে ও 1 মেয়ে। চিকিৎসা, সংসার চালানো, পায়ের ব্যথা, অনবরত রক্তপাত, রাতের ঘুম উবে যাওয়া, এই সব মিলিয়ে কঠিন এক পরিস্থিতিতে রয়েছেন এই সাফাই কর্মী। তার স্ত্রী, বৌদি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পূজা মুক্তার সকলের কাছে মানবিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। শনিবার খবরটি পেয়ে এলাকায় দৌড়ে যান হায়দারপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি পরিতোষশীল। সুজিত ঘোষের মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দা মুন্না মজুমদারও। তারা ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা বড় চেয়ারম্যান প্রীতিকণা বিশ্বাসের নজরে আনেন বিষয়টি। তাদের মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রীতিকণা দেবী এ বিষয়ে নজর দেবেন বলে আশ্বাস দেন। আবার তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা শ্রমিক নেতা অলোক চক্রবর্তীর নজরে বিষয়টি এলে তিনিও এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন বলে অলোকবাবু জানান। অসহায় হত দরিদ্র এই সাফাই কর্মীকে মানবিক সাহায্য করার জন্য গুগল পে নম্বর 8927002479, তাছাড়া যোগাযোগের নম্বর 8972205654। যে সাফাই কর্মীরা প্রতিদিন শহরের নর্দমা জঞ্জাল পরিষ্কার করে শহরকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, সেই সাফাই কর্মীর বিপদে আমরা কেন মুখ ফিরিয়ে নেব? আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করলে সাফাই কর্মী সুরজ বাঁশফোর আবার মূল স্রোতে ফিরতে পারেন। এই যে আমি কলেজের গেটের সামনে আছি, দুইটা বাচ্চা নিয়ে পড়াশোনা আছে, ও তো শ্রমিকের কাজ করে না, দিন দিন সাফাই করা। কত নম্বর? 40 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের 40-এর কাজ করে। হ্যাঁ, सूरज बाँसफोर। आपका उम्र कितना है? 36। आप कहाँ रहते हैं? टीबी हॉस्पिटल, मुंशी प्रेमचंद कॉलेज, 44 नंबर वार्ड में। काम क्या करते हैं आप? कारपोरेशन का। क्या काम? ड्रेन सफाई का, सफाई कर्मी। क्या दिक्कत हुआ है आपका? मेरा दिक्कत हुआ है, पाँव में ऑपरेशन हुआ है। हाँ, काम करते करते चोट लगा, हमको मालूम नहीं चला। बाद में पाँव में घाव हो गया, एक्सपेक्शन हो गया। अब मेडिकल गए, मेडिकल में 3 बार ओटी किया। करने के बाद अभी बोल रहा है बाहर जाने के लिए डॉक्टर लोग। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी, हम अकेला कमाने वाला, 4 जन खाने वाला, छोटा छोटा बच्चा है। अब घर हम ही चलाते थे, अब घर में मेरा असुविधा हो रहा है, हम जा नहीं पा रहे हैं। घर में कौन कौन है? मेरा वाइफ है, हम है, एक लड़का है, एक लड़की है। तो बाहर में जाने, कहाँ जाएंगे बाहर में? पटना बोल रहा है जाने के लिए डॉक्टर लोग, तो पटना में पैसा लगेगा, पैसा मेरे पास नहीं है सर। पटना में जाने के लिए कौन बोला है? मेडिकल का डॉक्टर बोल रहा है। यहाँ का मेडिकल? हाँ, मेडिकल का डॉक्टर बोल रहा है बाहर जाके दिखाओ तो ठीक रहेगा, यहाँ रहेगा तो आपका जिंदगी चला जाएगा। अच्छा। हम ऑपरेशन करते रहेंगे, हम लोग पाँव काटते रहेंगे। और कितना रुपया चाहिए पटना जाने के लिए? पटना जाने के 1.5-2 लाख रुपया लगेगा सर। हाँ, इसीलिए क्या चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं सबसे। हाँ, कि हमारा वार्ड से भी मिले, हम जो वार्ड में काम करते हैं 40 में, वहाँ से भी मदद मिले, 44 से भी मिले, तो हम जा पाएंगे सर। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का, घर में खाने में भी आफत हो रहा है। जो 8,000 मिलता है, 9,000 मिलता है, उसमें घर नहीं चलता है सर। हमारा दवाई का, डॉक्टर का पीछे ही 10,000 रुपये महीना का लग रहा है। आपके कब हुआ है? ये जनवरी महीना में हुआ है। अभी दिक्कत, दर्द हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, चल नहीं पा रहे हैं, घाव सूख नहीं रहा है, ट्रीटमेंट अच्छे से हो नहीं पा रहा है।
डॉक्टर मेडिकल का बोलता है बाहर जाओ, ट्रीटमेंट अच्छा कराओ तभी तुम्हारा ठीक होगा पाँव। हम जा नहीं पा रहे हैं सर। नींद हो रहा है रात में? रात में 1 घंटा नींद होता है, उसके बाद सारा रात जागा रहते, दर्द से ब्लीडिंग होता है रात को, पेट में ब्लीडिंग हो जाता है हमें। सपना बाजपुर। हाँ सूरज बाजपुर मेरा हस्बैंड है, हाँ उनका ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हाँ तो इसलिए हम लोग हेल्प मांग रहे हैं। जो हेल्प हो जाएगा तो उनको ट्रीटमेंट अच्छा होगा। हाँ। और कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? उनको तो सब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि पटना ले जाने से उनका जान बच जाएगा। अच्छा, मेडिकल से तो लोग बोल रहे हैं कि अब लेके आओगे तो बार बार पैर काटना पड़ेगा बोलकर। आप क्या काम करते हैं? अभी उन्हीं का काम हम कर रहे हैं पूरे शहर में, झाड़ू में, कॉर्पोरेशन का। उन्हीं का जगह में। तो सबको बस आप लोग क्या बोलना चाहते हम हैं? वही बोल रहे सर कि हमको थोड़ा हेल्प मिले, जो हमारा पति का हम जान बचा पाए, बाहर ले जाकर ट्रीटमेंट अच्छा करा पाए बस। कौन कौन है घर पे आपका? एक लड़का एक लड़की, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। तो नियति बाजपुर ये कौन है आपका? मेरा देवर है। क्या नाम है उनका? सूरज बाजपुर। आप क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ कि कुछ सरकार की तरफ से, आप लोग की तरफ से हेल्प मिल जाए। अच्छा, तो अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो क्या कौन सा नंबर में कोई मैं गूगल नंबर दे रही हूँ, गूगल पे का नंबर। हाँ बोलिए। 8927 00 2479। নমস্কার, আমি ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার পূজা মুক্তার। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমি টিবি হসপিটালের পাশে পিছনে মুন্সিপটনের যে কলেজ আছে ওই কলেজের পাশেই মুখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন এক বাড়ি আছে, শ্রমিকের বাড়ি, যে তার মিসেস দাঁড়িয়ে আছে আর ও যে আছে তার পায়ে দীর্ঘদিন অস্ত্রপাত করা হচ্ছে। তার পায়ে অস্ত্রপাত করাতে তার পাটা বারবার করে অল্প অল্প করে কাটতে অনেকটা কাটা হয়ে গেছে। মেডিকেলের এর থেকে নিয়ে 4 বার করে তার অপারেশন করা হচ্ছে, তারপরেও উনি ঠিক হচ্ছে না। তো এখন মেডিকেল থেকে লাস্টে বলছে যে আপনি পাটনায় চলে যান, পাটনায় যেয়ে ঠিক করবেন। আচ্ছা যাই হোক, আমাদের কাছে একটাই বক্তব্য থাকে যে মেডিকেলে আমাদের সরকারের কাজ করে, সরকারের কাছে গিয়েও যদি মানুষ যদি ভালো মতন ট্রিটমেন্ট না পায় তো আমাদের এটা দুঃখের বিষয়। তার জন্যই আজকে আমাদের এইটাই একটু সবার কাছে আমাদের প্রার্থনা আবেদন যে গুগল নাম্বার দেওয়া হয়েছে, ছোট ছোট কচিকাচা বাচ্চারা আছে, বউ মিসেস আছে, খাওয়া পর্যন্ত ঠিক মতন ওষুধ জুটাবে কি খাওয়া জুটাবে, এটাই হলো সব থেকে প্রবলেমে দাঁড়াচ্ছে। তা আশেপাশে যারা যারা আছে তারা আশেপাশে যেটুক পাচ্ছে তাকে হেল্প করছে, কিন্তু ওইটুক হেল্পে এর হবে না। এর এখন পাটনা যাওয়ার জন্য 2 লাখ টাকার দরকার এর ট্রিটমেন্টের জন্য। আপনারা সবাই স্ক্রিনের পাশে এসে দাঁড়ান, আপনারা যে যত পারেন যতটুকু পারবেন, এর গুগল নাম্বার দেওয়া হয়েছে, ওই গুগল নাম্বারে আপনারা তার পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে যান, যাতে ওর ছোট বাচ্চাগুলা নিয়ে করে খেতে পারে। নমস্কার। আপনারা সংস্থার পক্ষ থেকে কিছু? আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে যতটুকু হেল্প করবো, পাশে থাকার জন্য আমরা করব, যথেষ্ট করব।